What's going on, guys? Welcome back to the new video. So please make sure to drop a like for the algorithm and subscribe. It's 100% free, and keep watching. Let's go! Bah attention où tu vas. Et ouais, dis-lui à un moment donné. Ah c'est bon, j'ai trouvé le truc pour qu'à chaque fois il mette son truc, il faut que je filme mal en fait. Oh! First try live. Voilà. Non, non, il est gênant. Allez. Yo! This is the end of the video. Hope you enjoyed it, and don't miss these similar videos.